Ganun yan. I-screenshot natin. Iya, anong masasabi mo? Kay Tatay Digong makauwi na. If makauli na. Oo. Yeah! Duterte! 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 Agamay. Hong Kong ni, Hong Kong area. Duterte brown milk. Milo. Duterte! Duterte! Kape. Gatas. Milo. Tatay Digong, alam mo ba? Taxi talaga kami kagabi. Lulunan. Nag-inununan talaga ako kagabi. Kasi gustong-gusto mo yung inununan. Ha? Kaya, masaya. Kauwi ka na. Salamat Tatay Digong. Love you. Enjoy pa tayo dito sa Hong Kong. Ikaw, Len, ano masabi mo kay Len? Len, ano masabi mo kay Tatay Digong? Tatay Digong. I love you. I love you, Tatay Digong. Uwi ka na. Duterte. Yan. White and Ano ba yan? brown. Brown. Chocolate brown na talaga. Now, we love you, Tatay Digong. Love you. Dito kami sa Hong Kong. Kaya, we love you, Tatay Digong. Mwah.